ডাউনবার্গ লোকাল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে, ডাউনবার্গ লোকাল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 31424 ডাউন নৈহাটি শিয়ালদা লোকাল 2 নম্বর প্लेटफॉर्म में আসছে। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 31424 डाउन नैहाटी शियालदा लोकल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है।